Waangalizi wa dunia mzima, wapendelevu wa kipindi Ukweli kwa Raia dunia mzima, tunawapigia aksanti. Kwa wale ni kufuata ngambo ya Ulaya, Amerika, Afrika, Asia na hasa umwetu Mkongo, ni kama vile tuliwaambia kupitia hiyo tunasema mitandao ya internet ya YouTube, unaandika tu Ukweli kwa Raia, Ukweli kwa Raia. Na wapigia kwanza aksanti kuona mnaendelea na kuongezeka kama wateja, kama watu mnajiabone, tunapiga asante ndugu yangu mpendwa. Furaha kubwa kwa kila mtu yote. Mnajua sisi tunatumika juu yenu, tuko hapa juu yenu. Kama mko na maneno yenye inabashinda na mnapenda tuisemee, wala vitu ya biendekane, kama ni komine, kama ni mkoba, kama ni gouvernement yetu aitumike mzuri, mnatuambia. Sisi tuko hapa juu yenu, kama vile tusema tuko watumisheni. Lakini kitu tualomba, wakati mnaona namba hiyo isikwe sa vile unalamuka tu unaanza kunibipe no, nashimia kazi yangu juu kazi njo na mimi kwa kulishia mo batoto. Basi ndugu yangu mpendwa, kwa furaha na heshima kwa wale nitufuata ngambo ya Kinshasa bana kina pesi binombote kupitia channel tunasema TNT, Easy TV, Star Time na Nyota TV ya Kinshasa. Salomo Bimasha na kusalimia ndugu yangu mpendwa. Furaha kubwa kwa siku ya leo. Basi ndugu yangu mpendwa, mnajua Mungu njoo anapana na yeye njoo ananyang'anya. Basi tubakie dakika kiloko tumsifu Mwenyezi Mola muumba mbingu na dunia. Haya mchoma vyote biko hapo ndugu yangu mpendwa. Hii masiku tunasema kosa onekana, pata potea. Kama unapata unaonekana ugabule. Basi kwa siku ya leo tutazungumzia maneno yako nasemea. Mnajua kama mama maneno ni kuingilia union sacrée. Union sacrée ile tunasema kisha hiyo ndoa kuvunjwa ya ndoa hiyo ya FCC na Cash. Mnajua balisha kuvunja bakafanya union sacrée. Union sacrée na kungambo FCC banaanza kubomoana, bombe ndio banaanza kujibomoa. Nile nilibambia kama ile ndoa haita kwaka. Bengine wapana unaona sasa vile niko mtu wa bazimu, niko msazi. Bon. Na leo mnaanza kunipatia sheria na mtendelea. Ile niko nawaambia vyote viko hapo, Mungu tu bora uzima. Basi nini utazungumzia, mtakumbuka kama kungambo ya union sacrée governor province Jacques Kabula alienda hapa kwa hiyo wakati kuna onana na bale balikuwa baliwali ya zamani, na nimeona leo tunamina mwitaka le jeune milliardaire Moise Katumbi Chapwe. Kwanza namsalimia na jamaa yake yote bila kusahau mama Karine Katumbi alienda kumuona. Na hilo nilibambiaga tena kama Jacques Kabula ache bia vile Moise alijua kudirige Grand Katanga, na wakati alidirige Grand Katanga anajua mewe kama unakuya ni kusema ma problem yote nendo nampata coaching. Na ndio vile antukali nisikia watu wanisemaka tena mesi alienda pata coaching. Bon, mambo ya union sacrée alienda bale ba gouverneur bengine. Bon, hatutarudilia ile maneno na ni kitu ya mzuri. Kitu ingine tutawaambia baba Kyungu wa Kumwanza amekuchaguliwa kama kiongozi ya bunge yetu ya province ya Katanga. Ni maneno mzuri. La sentinelle di Katanga. Tunampigia sasa, tunajua kama bale betulichagula ba député, Mungu abasaidie juu 2023 ina mbali mon cher. Ile ni wanawaambia pata potea. Ne mutalia vraiment, mutalia. Bo, neno lingine tunapasha kuzungumzia ndugu yangu mpendwa, insecurity inaisha na tunapigia kubwa vraiment, surtout mkubwa mwenye kuangalia jeshi ya 22e region militaire mzee. Na nilibambiaga kama ni mzee anajua kutumika, nikiana kama sisi lazima tumunge mkono, na ifo ni mufate niendeleshe ile dossier ya ku 22e region militaire inafikia wapi. Neno ingine tuna mvula mabalabale na haribika. Oh vraiment. Bon, heureusement que gouvernement ingine nataka kutoka. Gouvernement sasa
baba wanaanza kulialia oh nini na nini. Bon, mwele mambo ya gouvernement sijue. Jacques Kiabula ndio anajua kisi atafanya, lakini gouverneur, mimi nataka kuambia kitu moja ya kama utoshe kama utaremania ekipe, mashauri mimi ndeza kupatia, na mimi niko na haki, niko na ile droit ya kukuambia ya kusema juu Mungu natutumika juu yetu, no tosha bale benye abiko ba député mais ungitosha bale biko député, kama umona mtosha mwenye ko influence atenda kule kubungi kwa assemblée banjungana bawili wala batatu hata kusomea kitabu, kisha naona toka mewa hawezi rudia tena en tant que député ama parlementaire wa province, au utakuwa utabakia tu parce que bali kuchagulaka na hapa bana kutosha. Okay, uko na intérêt ya kuangalia na aba benye biko mwanze kutumika mabalabala aina mzuri, mabalabala aina mzuri, itakuwa furaha kwa kila mtu yote. Bon, mnasema kama maneno ya mvula, tuko naangalia mvula, na mwezi kutumika na mvula, balabala ile ya Kasavu mbona tumika bien, mais muangalie ile ya Kamanyola na forest unajua kutumika me kukawisha, kama ni makuta biko bampatia kipande wala biko hayo, mais tutajua hiyo na mambo ya kura mai desordre. Bon, kuko dossier ingine mimi nataka kugusa juu, ni maneno yenye tulisikia ma réseaux sociaux. Kampuni mbili ya security, kuko kampuni inaitwa Aigle Security na Standard Security International. Tulisikia bananza kutia mo bakubwa, na surtout ça nilisikia mkubwa wa Vendeze region militaire, nikashituka nikasema mzee anaacha kazi ya jeshi anaanza fanya business. Bon, ye na ndashikaza ni mutafute ni muulize, lakini mimi sina vya kusema. Tufate kwanza kungamba bandugu ya juu ile dossier, naangalia biko nafia kampuni moja ya ile kufanya mazao ama kampuni miniere itwetu Shemaf. Basi na ile kusema ba Aigle balikuwaka ku Shemaf, kisha na mamivurugo tutabaonesha vitu haina radio ni television, kisha banapoteza ile kazi, bwizi bulipita nini, kampuni nyingine na beba njo banaanza kuvalisha kusema se non bako ba chef ba autorité biko. Basi twende kungambo ya forest tu sio forest masama, twende ngambo ya Shemaf tusikie namna gani kiongozi wa Shemaf alisema juu ya hiyo dossier. Sasa Evariste, kitu ya kwanza tunakutakia mwaka mpya kupitia kipindi kweli kwa raia. Asante. Na tunapiga asante kono na tupokea kubiro, na ulikuwa na makazi ya mingi lakini unajipatia. Basi ulizo ya kwanza tunapenda kujua unafamia bati ya Aigle Security. Ndiyo. Ni banani? Aigle Security ni kampuni ile tulitika ya security juu ya kusaidia na kazi ya security kule Kolwezi masiti yetu. Tuna projet kubwa kule na bwizi iko ya mingi sana kule, watu wanatuiba minere. Tuliwaza tunasema tubachukue babebe wafanye kazi ndio vile tunajua ndio vile mnabajua. Sasa hapa hamuna tena nabo, basi tunasikia mambo ya réseaux sociaux, maneno yasemewa biko namna gani? Tuambie basi kweli kwa raia, tunapenda wa raia wajue. Ndiyo, ile sisi wote tuliona ile maneno na tulishangaa sana na tunaangalia kipande kingine tupatia tatizo na tulishirika basi haina mzuri vile situ kuharabisha ile nasema credibility ya bale watu natuongoza kufuatana na autorite
parce que miliona waliweka sous la autorité mu news pepa news ile pepa news ile ya Kinshasa na atuyue maneno hili. Sasa tunasema hivi, Shemaf haina paka na Eagle One Security hapana. Tuko na makampuni ya mingi ya security. Na tuanze na Eagle One leo. Tunaanza na kampuni ya mingi tunatumika na watu wote. Parce que Shemaf inakuwa kampuni kubwa, iko mstandard international. Hatuwezi kubeba paka pile la desordre vile hapana. Na tulisigné contract na Eagle One Security. Na ile contract kuko hiyo tunasema mu français ba clause ya contract. Na tubabeba juu ya nini? Juu ya kumaliza ile bwizi kunafanyika mu masiti yetu ya Kolwezi. Je crois que tunapoteza sana na tunaendelea kupoteza. Alors tunaangalia ile maneno, tunaangalia awafanye kazi yao namna inastahili. Na kufuatana na rapport tunapata management tunapata ya societe wanaangalia wanasema kumbe vile tumalize ile contract. Parce que tunalipa tumakuta na watu wanatuiba minere, ilikuwa tatizo sana. Ndio tunasema mfrasi tuna lancer offre kwa wengine, wapatie wengine opportunité la kuwa wakatumike na sisi, na tutafuatana na critères yote. Na kufuatana na ile nini tunapata ile standard, tunasema standard international security. Ndio tunasinya na contract kuna vile. Contrat ya nani ya everyone inamalizika. Inamalizika juu ya nini? Ilimalizika juu tunasema ile tunasema Mswahili c'est-à-dire mapatano mlipatano ma clause ile hakuna problem. Problem ni kazi. Tunapenda ile bwizi imalizike. Sasa bwizi inaendelesha tena. Inakuwa tena ya nguvu. Sasa unaona tunatumika hizo, tunasema societe inakuwa munene, iko inasema SA, societe d'action comme actionnaire de société. Banaangalia mfano kanile security kunafanya kazi kani. Hatutaki tena ile contract, tutafuta ile batu beko na nguvu ya kumaliza ile bwizi. Voilà, ndio tuna ile contrat ile inamalizika. Hakuna pression parce tunafuata mwile news banajika pale, tupata pression ya commandant region Banduku. Unamfamia general wa 22e region militaire, parce que mko napata ma pression ndio mulisede, mnabatosha mnatia standard. Banduku, sisi wote tuko muhimu Lubumbashi. Tuliua security na mnalikuwa ya Lubumbashi. Ndio. Tuliua tunaingilia ya ovyo sana. Mais en tout cas, mimi napika coup de chapeau. Kufatana na ule commandant de 2e région militaire na kazi kunafanya security. Tusiwezi kulanda bongo. Je crois que haina mtu yote kuna wana mambo yanafanyika. Na haina paka yeye moja, tunaangalia ba service mimi na security kwa ANR kwa gouvernorat, vraiment tunapigia accent sana. Sasa hatuna na pression ndugu yangu. Pression ya nini? Tutaongopa nani? Si tuko entreprise privée. Kama unakuja tuko na ba offer hapa, kama tunatoka mu office yangu nikakuonesha ba offer nyingine watu wanaleta ya mingi sana. Ya mingi sana. Wengine wanapenda banyishe vitu huku, wengine wanapenda si hatuna na mambo ona ule ndugu yake ya minister, ndugu yake ya mtu fulani, hapana. Tunaweza kupata recommendation inakuya. Kama ni recommendation tutaangalia recommendation mpaka tutaangalia. Si atumebaka tu parce que wanatupatia recommendation banatuka pression. No, angalia kazi. Hata standard huyu kama asifanye kazi yake mzuri mtosha. Si ndio vile. Hatuna la pression commandant, atuyue kama nini wanasema, tunaona news ile wanasema commandant region. Commandant region anafanya nini banduku? Anafanya nini mambo ya Shemafu? Ndio wanasema mmoja wa standard. Si benyewe tunabeba ile decision, management yetu na decide nasema faut kumaliza ile contract ile, tubebe watu wengine sasa. Na kama standard anafanya kazi yake mzuri, tunapiga mikono. Kama asifanye kazi mzuri, tunaangalia tusema tunaita tena appel d'offre nyingine. Donc tunatumika vile. Monsieur Evariste, tulipenda waambie watu neno ya mwisho banye bateza kusikia juu ya hiyo maneno ile confusion itoke watu mkichwa, kwani wao njoko sauti ya Shemafu. Ndio. Mimi napenda kuambia raia wote situ wale Kolwezi kule na Shemafu ashipate pression moya ta. Fatana na ile news tunaona pression ya commandant de 2e région, hakuna hata siku moja tulipokea commandant region hapa mu office yetu. Hakuna hata siku moja. Na hatuna na pression ya kitu, sisi tunafanya kazi na appel d'offre tulilancer na watu wote balikuya na tunachukua huyu standard unafanya kazi yake.
hakuna pression, hakuna kitu, hakuna influence ya autorité ta moya kwetu. D'ailleurs tunapiga asante sana na gouvernement provincial ya Lualaba parce que baliona kilio yetu. Ndio. Baliona kilio yetu. Banashuka na kufuatana na vice gouverneur intérimaire madame Fifi Masuka na nini equipe yake yote ya sécurité, police, armée bote baliingia banatosha ile bamwizi wote walikuwa pale. Je crois que tout l'image ile tulifuata. Image batefata kupitia. Jo ile. Donc jo kuona que hatuna mambo ya pression. L'état d'ailleurs unatusaidia kule kulala kule. Pression kali tuko nayo. Donc mambo ya service ya sécurité chema itatumika na service ya sécurité inapenda. Ile kunafanya kazi mzuri na kufuatana na critères na standard. Ndio vile tunafanya kazi yetu. Hakuna problem nyingine, hatuna problem na mtu, hatuna na mambo na mtu. Mungu abariki sana na mimi nakupigia asante ya kukuya kufuata parce que iko mzuri kama unasikia maneno usisikie mbali. Wewe ukuye ku source. Unatuuliza na ndio kweli kwa raia tulikuya. Ndio vile nekalaka. Haina mambo unasema unaisha paka kule. Mais kama unakuya vile kwetu tunapata sasa information inakuwa mzuri sana. Mungu abariki sana na tunasema asante sana kwenu. Asante sana bwana Ibarisi. Asante. Bon, nye benyo mnajisikilia. Donc pale ni problème ya leadership. Bamuchoma balianza kutumika desordre na desordre, naambia desordre mu desordre. Mais mbele niingie mwa hii dossier. Twende nao kubandu tusikia seme no. Tulienda tu kubauliza. Twende ku ngambo ya kampuni nayo ya Standard Security batuambie. Jambo. Jambo ndugu journalist. Jina ni nani? Jina langu ni Dieudonné Dioka. Dieudonné? Dioka. Dieudonné Dioka. Unafanya kazi gani? Niko directeur des opérations pour société Standard Security Lubumbashi. Standard Security ndio tunasikia hivyo na maprobleme na société moja nyingine ya security Aigle. Mnawafahamia kwanza? Ile dossier inanichekesha. Tuko na dossier, hatuna dossier, tuko bukazi, tunabisikia par le voie ya ma réseaux sociaux que tuko na dossier. Mais si kungambo yetu hatuna dossier na société hata moja hapa Lubumbashi. Utaweza tuambia kwanza Standard Security ilianza siku gani, inaishafa mwezi, mwaka, mwatumika namna gani? Standard Security ni société yenye créée avec les jeunes entrepreneurs congolais hapa ville ya Lubumbashi au guichet unique le 30 octobre 2020. C'est pour dire du 30 octobre 2020, sina leo nous totalisons au moins 5 mois. Yenye tukuna tumika hapa ville ya Lubumbashi et aussi en province ya Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi. Bon, hii mabitu tunasikia ma réseaux sociaux ni nini na wale banduku pale parce que tulisikia banasema ke muko natumika na bajeshi ba déserteur tena na muko influencé par général wa 22e région militaire. Ni kweli? Ile dossier kisi mimi natoka kukuelezea ndugu journalist, tunabisoma mu réseaux sociaux, tunasikia vile unayoa mutu et surtout ba africain mwenye anaanguka akosage raison unaitafuta kafasi yote. Tuko société ya sécurité, mu domaine ya sécurité, nous sommes sur un marché ya concurrence. Banduku balitumika benye sipende taya dina juu ya kuwafantia publicité. Balitumika kisha tumika, ils n'ont pas été à mesure ya kusécuriser bitu ya client wabo, ancien client wabo, actuel partenaire wetu. Il y a eu le vol, aka lancé offre, tuka postulé avec tant d'autres maisons. Vu que tu lui répondre aux critères, nous avons été sollicités et admis. On a déployé. On a sikia leo inakuwa influence ya un certain l'autorité militaire ou à 22e région.
Des fois, il est ma propos, il a engagé venir à Naitosha. Mwenye anatosha, c'est bien lui qui peut en avoir de preuves. Du mon société, mon statut à société est enye mutangali hapa, le général cité. Ni de loin, ni de près, haïko ni associé, ni actionnaire dans la société. C'est quelqu'un qui est là pour faire son travail. Il kunatumika juu ya sécurité ya province yote. Il n'est pas influencé, il n'est pas inclus. Nous sommes une société et un jardinage privé qui n'a rien à voir. Pour ça, on a recruté des déserteurs. Comme service de renseignement à l'État, nous avons un critérium. Il n'est plus affiché pour appel d'offres. Nous avons recruté le jeune Congolais chômeur. Il y a un souci dans la case. Vu les soucis à président de la République, nous n'avons pas voulu Koubakia, on a créé cette entreprise pour faciliter les moyens de réduire le chômage à ville et à Lubumbashi et aussi dans la République parce que la vision est tout, il y a pour détendre sur toute l'étendue de la République, voire même à l'extérieur. Il est ma allocation, il y a pour saluer la réputation. Il y a société par quelqu'un qui est en perte de vitesse. Ndio yenye mineza kukwambia. Utaweza jua mko société standard ba nani standard security mtaweza kwa bangapi? Oui, une question mzuri. Actuellement sur le terrain, nous sommes dans les 450. C'est-à-dire staff et administration soit bureau et aussi les agents sur le terrain. Vie demande et à client, nous sommes dans les 450 sur le terrain. Ici, on a aussi une province, il y a Lualaba dans la ville, il y a Kolwezi. Kama batu biko natafuta kazi kule bebiko apenda afanya security mtawakamata? Milango yetu iko wazi. Tunakuja juu ya kusaidia jeunesse. En tant que aussi que société qui est créée par un jeune entrepreneur, il qu'on associe à ba jeune sae. Au lieu babakie ville, bila kazi, du ba créer une sécurité, il faut que encadrer. Milango ingali wazi. Jusqu'à présent, nous invitons Benyebi qu'on associe à Koutoumik, venez, nos portes sont ouvertes. Bureau yetu hapa Lubumbashi, tuko mu avenue pour le croisement Biai. Kifika pale utakuta milango yetu iko wazi et nous continuons à former parce que nous avons besoin ya watu wenye watatumika kazi. Nilipenda mbele ya kumaliza nawe upatie batu message muma lugha yote unaongeaga basi walisema nono ile société ba étranger biko ba mingi. Voilà, ni point mzuri. Kwa benye watafuata. Ikuwa hapa vile ya Lubumbashi, ikuwe Kinshasa. Masengi bino bandeko nanga, bao nyonso boza na posa ya misala. Standard sécurité eye pona bino. Eza société ya biso bandeko na bino ba Congolais ebele ba yebinga. Ezala wana vile ya Lubumbashi, ezala na Kasai, ezala na Kinshasa, bawe ba komona video oyo ba yebinga. Njinu bikela nenu bana betu bonso, ba chômeur. Kato ene mchilungu cha chisamba to tribalisme ki objectif wetu to objectif wetu ngakuhesha muntu yonso bilijinga ni mujumu nulwa. Bibi betu bijibwashi nulwa tujinenu dijinga mukude banduku benye muko susi na kazi. Milango iko wazi mukuye. Benye muneza sikia ni ba étranger kubenye biko nanifuata ngifu makuja kula chiluba mjiba chiteleja nchiluba chidika chichikala mélanger to na lobi lingala oyo mutute akoyi kolobeza na kokoso Swahili pe mimi natoka sema hayo hapa mimi natoka ongea Mswahili juu ya kuba prouver que c'est une société créée par des jeunes entrepreneurs congolais à 100% congolais. Moitié benye biko en perte de vitesse bafanya biabo mais kazi yayo peke ndio itasema mutere. Nous venons et nous montons en puissance. Mutaona standard sécurité iko pale juu ya kuassurer sécurité ya nyumba ya entreprise na ya byako vyote. Accent. Merci. Bandugu yangu munasikia namna gani wa standard na anasema mtamhurumia. Hii kamera ni bunduki, basema hii kazi ni ya upumbavu, kamera ni bunduki.
Leo sasa vile wanakuingilia mnyumba na revolver. Mtu mwanze kutuheshimia, shie tushajua hii kazi. Mtucheze na shie. Wewe na ni bipe. Tunaenda umanga ya ngambo ya Aigle abakutupokea nani namba anafunga. Sasa kwa kifupi mimi nasema hivi. Mimi ndio nilienda na mimi nasikia ule mwenye Aigle alienda kwa reseaux sociaux juu ya kuchafula kiongozi wa Aigle Security. No, mfate kwanza na hii maimage, nitakusahau. Mfate kwanza hii maimage ya Kolwezi, namna gani balikamata bale na ba travailler ya Aigle Security. Banasema Shemaf inajikuta mwenseki bitu yabo biko na biba. Tufate kwanza ya maimage na gouverneur wa muda mwenye iko pale tena governor wa Mudogo Fifi Masuka naye alikuwa pale aliwanganisha. Metufate kwanza na msikie namna gani kiongozi wa serikali ngambo ya Lualaba nasema. Elle est résolument engagée à assainir le secteur minier dans la province du Lualaba, un secteur marqué souvent par l'exploitation et l'entreposage illicite des minerais qui parfois échappent au contrôle des services compétents, exposant les vies humaines. Fifi Masuka Saini déploie une série d'expéditions pour rétablir l'ordre. Appuyée par une forte escorte de la police, des FARDC et d'autres services de sécurité, la commission commise à cette opération a commencé par le quartier Kasulo dans la banlieue de Kolwezi. Les éléments de la PNC et des FARDC ont démoli tous les dépôts anarchiques. Les habitants leur ont même prêté main forte. Ici, on n'hésite pas de creuser dans les habitations pour chercher le cobalt et le cuivre, bravant les risques que cela comporte. Après Kasulo, l'expédition s'est poursuivie dans la concession de l'entreprise minière Shemaf. Des camions contenant des minerais volés et abandonnés par leurs propriétaires ont été saisis. D'importantes charges des minerais volés récupérées. La commission a supervisé leur chargement avant de les acheminer dans les usines de Shemaf. L'escorte s'est aussi rendue au village Kabamba, à environ 20 km du centre-ville de Kolwezi, dans un site appartenant toujours à cette entreprise. On y trouve des jeunes, même des enfants, sans aucune mesure de protection à la recherche de ces produits. Une vaste étendue de la contrée n'est couverte que des sacs contenant des minerais. Cet officier de la police en profite pour sensibiliser la population à s'abstenir de cette activité. Ya kiongozi ya province juu ya kutosha madepo yote ilikuwa banainga ukasulu ya mingi na kuya kuangalia bwizi gise mnaona maimaji ni minere banatoka kuiba ku societe Shemaf. Alienda kujiplendre juu ya bwizi ya quantité hivi ya minere. Njoo leo madepo yote tulimaliza yote madepo yote kuvunja. Na hapa tuko na tukamata ma minerei procureur aicha kusezir na ikuna restituer hiyo kwa mwenye nayo ni Shemaf. Anza jana na jusque là tunamaliza mbele ma depot, kuna wakia mashimu. Ile mashimu yote inapaswa kufungiwa. Na kama kuko batu weko mashimu banatusikia pa sasa batoke mbio. Hii mashimu yote itafungiwa a partir ya kesho. Na kesho operation nyingine kuna continuer. Commission na continue kuevacuer ma matière na kurudisha kwa benye nayo. Ya mashimu ina continue Kasulu. Ukasulu ndio kuko ile mashimu mingi. Iko ndani ya mampango. Depuis à tel point que kama mtoto anatembea busiku anaweza kuanguka mwele mashimu. L'opération s'est déroulée sans aucun incident majeur. Par ce genre d'action, Fifi Masuka Saini et le gouvernement provincial veulent à tout prix sécuriser les investisseurs du secteur et surtout mettre fin au travail des enfants et des femmes dans les mines. Bon, munatoka kusikia nye wenyewe. Sasa. Bon, ulikuwa natumika fasi.
uko na batu yako. Ndio ile tulisema kama batu bebiko naleta insecurity, niliwaambiaga kama uko ma security na ma security. Msipona kukamata tu batu mdesordre, bali mubalipe mzuri. Muko na sama munabapatia $20, $30. Moise Katumbi Chapwe alikuwa anafuata Balibane. Baendie anawaambia wa mwisho ifo apate $100, baliheshimia mesha kiabula. Saidia bandugu yetu wanateswa. Kama leo ba mwizi insecurity na kuwa na ba security kwa makampuni nyingine leta mpashe vraiment kuiautoriser. Mwizi unapita unaangalia mtu wa security kuna fia command telecommande na mtoto. Kama mpate chakula makele. Ila vya kucheka mmeni huruma. Na njoo ile antuka ndugu yetu wa Egle Security nipima kumuita telefone hiyo ile manimero balianza kuita niko naiita aipite umwa mimi nampata nasema ni Masoko ya ajua hata ile mambo ya sheba nenda kanda masheni mwa Kinshasa sema mumu ni Mulubumbashi wala masheni ya Kinshasa eske banajua realite au mugisi tuko na vivre Mulubumbashi gishi tuko bunga bunashuka bei ile teza ambia ta gouverneur Jacques Yabula pour la première fois bunga c'est 17 000 mais c'est abuza c'est abona niliona tu mama television saa nyie mais nikizani naona bon kitu mimi nataka kubambia ndugu yetu kazi ulikuwa natumika unaharibisha kazi na mimi napatia mashauri kwa watu wengine kama uko natumika kazi tumika kazi njoo baba njoo mama kazi njoo baba njoo asiyotumika pashe kula mais bana wambia nie mko ba gardinage ile faut kwanza lipa bien mais mko na logota unautosha huyu mwizi alikuwa huko tusani kama ma insecurity ne inakuwa njoo bo wewe bana kuimba marché malizana na batu ya societe munasikia gesi ya mtu wa Shema Fe mwenyewe anatoka kusema sasa generali alikufata no tuanze kuheshimia watu juu bengine mashanzo na saa vile hii Katanga ni ya Bakatange hapana unatokea Kinshasa unatokea Kisangani unatokea wapi ungefika Mkatanga unakuwa Katange na ndio vile baba Kyungu kwa kumwanza anasema la sentinelle anarudia mu system watu wanaanza kutetemeka. Ndio tunasema tusianze kuleta tribalism fast ya hii na point for yako ni kusema tu no bali watu wanatokea mbali tusa nini kisho natia na general mwenye leo insecurity vraiment Jemadar Smith mzee no unajua na niliambia watu leo hii insecurity naanzesha bale banyangala kata bakatakatanga bakuye tena kisha wewe uko na kuyo style jina general non un peu minimum respect heshima tena mabitu ya kuchafu haitakuwa bien bon ndio maneno ile inaangalia ponye batoto ya Katanga baangalizi ya TV Nyota dunia mzima na kama uko na maprobleme unatuambia she tuko hapa juu yenu. Basi ndugu yangu mpendwa kwa namna pekee na wapigia asante na kama vile kipindi haizi kuishi bila bonus ale mfate bonus kisha tuambia Merci bien, merci. Attends, ouais. Nigizani bonisi ile na kufurahisha. Ale kwa Irene madokimai ya bali watu mko nasema seme no. Hiyo sizania se ni emission ni kwa na ni madokima ya ile munasema ke standard kwa mwache vya vile aujua ale kwa Irene.
Merci.